हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राधे श्याम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्च वा मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध इच्छा रखी एकत्रित होइथिबा मोर ओ पांडुंकर पुत्र माने कौन कले। व्याख्या। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र रे देवता माने यज्ञ करिथिले। राजा कुरु मध्य एठारे तपस्या करिथिले। यज्ञादि धर्ममय कार्य संपादन होइथिबारु तथा राजा कुरुंकर तपभूमि होइथिबारु एहाकु धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कुहाଯାଇଛି। एठारे धर्मक्षेत्रे ओ कुरुक्षेत्रे पदगुड़िकरे क्षेत्र शब्द व्यवहार करिबारे धृतराष्ट्रंकर अभिप्राय हेला एहा आम कुरुवंशी मानंकर भूमि। एहा केवल युद्ध भूमि नुहे बरं तीर्थभूमि मध्य। एठारे प्राणी जीवितावस्थारे पवित्र कर्म करी निजर कल्याण करि पारिबे। लौकिक ओ पारलौकिक सबु प्रकार लाभ कथा विचार करी एवं श्रेष्ठ पुरुष मानंकर संपत्ति नेई युद्ध पाई एही भूमि स्थिरीकृत होइछि। संसार रे प्राय तीनोटी कारणरू कलह सृष्टि हुए, भूमि, धन ओ स्त्री। एही तीनोटी मध्यरू राजा माने मुख्यतः भूमि पाई कलह करती। एठारे मध्य भूमि जोगु युद्ध हेउथिबा कारणरू कुरुक्षेत्रे शब्द व्यवहार करा जाइछि। धृतराष्ट्रंक पुत्र ओ पांडुंक पुत्र समस्ते कुरुवंशर अंतर्गत। कुरुवंशी होइथिबारु कुरुक्षेत्र रे अर्थात राजा कुरुंक भूमि रे उभयंकर समान अधिकार रहिछि। तेणु कौरव माने पांडव मानंकु सेमानंकर भूमि न देबा जोगु उभय पक्ष भूमि पाई युद्ध करिबाकु आसिछन्ति। निजर भूमि होइथिबारु उभयंक पाई कुरुक्षेत्रे पद प्रयोग करिबा युक्ति संगत ओ न्याय संगत होइथिले मध्य आमर वैदिक सनातन संस्कृति एते विलक्षण जे कौनसी कार्य करिबाकु हेले धर्म को सम्मुखरे रखी करा जाय। युद्धरे मृत प्राणी मानंकर उद्धार ओ कल्याण उद्देश्य रे युद्ध भली कार्य मध्य धर्मभूमि अर्थात तीर्थभूमि रे करा जाय। तेणु एठारे कुरुक्षेत्र सहित धर्मक्षेत्रे पद व्यवहृत होइछि। एठारे आरंभरे धर्म पदरु अन्य एक भाव प्रकाशित हुए। यदि आरंभर धर्म पदरु ध निया जाए एवं अष्टादश अध्यायरु अंतिम श्लोकर मम पदरु म निया जाए ताहेले धर्म शब्द गठित होई जाउछि। अतएव संपूर्ण गीता धर्मर अंतर्गत अर्थात धर्म पालन कले गीतार समस्त सिद्धांत पालित होई जाए एवं गीतार सिद्धांत अनुसारे कर्तव्य कर्म कले धर्मर अनुष्ठान होई जाए। एही धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदरु प्रत्येक मनुष्य शिक्षा ग्रहण करिबा उचित जे कौनसी कार्य करिबाकु हेले धर्म को सम्मुखरे रखी करिबा आवश्यक। कौनसी कार्य निजर सुख ओ आराम पाई न करी समस्तंक हित निमंते करिबा विधेय एवं कर्तव्य अकर्तव्य विषय रे शास्त्रर अनुसरण करिबा विधेय। समवेतायुश्च वा, राजा मानंकर द्वारा बारंबार संधि प्रस्ताव रखा जाइथिले मध्य मोर पुत्र दुर्योधन ताहा स्वीकार कला नाही। केवल सेतिकी नुहे, भगवान श्रीकृष्ण कहिबा सत्वे
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସୁଚଗ୍ର ପରିମିତ ଭୂମି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛାରେ ସସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସେନାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି। ଧର୍ମରେ ହେଉ ବା ଅଧର୍ମରେ ହେଉ, ନ୍ୟାୟରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାୟରେ ହେଉ, ବିହିତ ରୀତିରେ ହେଉ ବା ନିଷିଦ୍ଧ ରୀତିରେ ହେଉ, ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷ ହିଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ୟୁତ୍ସୁ ବା ଯୁଦ୍ଧାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିନେବୁ ପଛକେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେହି ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ରୂପକ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୟୁତ୍ସୁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁତ୍ସୁ ଥିଲେ। ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ। ପାଣ୍ଡବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁଚିତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର ନ କରି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟ ମାମକାଃ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତଥାପି ପାଣ୍ଡବାଃ ପଦ ପୃଥକ୍ ଭାବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ନଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଥିଲା ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ତ ନିଜର ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାମକାଃ ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବାଃ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନ୍ତରର ଭାବ ହିଁ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ଦ୍ୱୈତଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ କୁଳ ସଂହାରର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ, ସାହିରେ, ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରଦେଶରେ, ଦେଶରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦ୍ୱୈତଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆପଣାର ଆଉ ଏମାନେ ପର, ଏପରି ଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବାଃ ପଦ ସହିତ ଏବ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରଣଭୂମିକୁ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ? ମାମକାଃ ଓ ପାଣ୍ଡବାଃ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାମକାଃ ପଦର ଉତ୍ତରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଠାରୁ 1300 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କହିବେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ନାମ କହି ସେମାନଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ଆଦି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖବାଦନ କଲେ। ଶଙ୍ଖବାଦନ ଶୁଣି କୌରବ ସେନାର ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠିଲା।
पुनश्च 1400 श्लोकरू 1900 श्लोक पर्यंत पांडवाः पदर उत्तर रे कहिबे जे रथरे विराजमान पांडव पक्षीय भगवान श्रीकृष्ण शंखवादन कले। तत्पश्चात अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव प्रभृति निज निजर शंख बजाइले। सेही शंख ध्वनि रे दुर्योधनक सेनार हृदय प्रकंपित होईगला। तापरे संजय पांडवंक विषय रे कहु कहु 2000 श्लोक ठारू श्रीकृष्ण और अर्जुनंकर संवाद प्रसंग आरंभ करिदेबे। किम कुर्वत किम शब्दर तीनोटी अर्थ हुए विकल्प, निंदा, आक्षेप ओ प्रश्न। युद्ध हेला कि नाही एपरी विकल्प एठारे ग्रहणीय नुहे, कारण 10 दिन धरी युद्ध होई सारिछि एवं भीष्मंकु रथरु भूपतित कराजिबा परे संजय हस्तिनापुर आसी धृतराष्ट्रंकु सेठाकर घटना सुनाउछन्ति। मोर ओ पांडुंकर पुत्र माने ए कौन कले, शेषकु युद्ध कले, सेमाने युद्ध करिबा उचित नथिला एपरी निंदा बा आक्षेप मध्य एठारे ग्रहणीय नुहे, कारण युद्ध चलीथिला एवं धृतराष्ट्रंक मनरे मध्य आक्षेप पूर्वक पचारिबार भावना नथिला। एठारे किम शब्दर अर्थकु प्रश्न रूपे ग्रहण करिबा यथार्थ मने हेउछि। छोट बड़ समस्त घटनावली को क्रमान्वୟରେ सविस्तार ओ सम्यक भावे जानिबा पाई धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न करुछन्ति। परिशिष्ट भाव मोर पुत्र मामकाहा ओ पांडुंकर पुत्र पांडवाहा एपरी मतभेदरो ही राग द्वेष सृष्टि हेला। फलरे कलह ओ अस्थिरता देखा देला। धृतराष्ट्रंक हृदय रे उत्पन्न होइथिबा राग द्वेषर परिणाम रे कौरव 100 भाईंक मध्यरु जणे हेले बंचिले नाही, मात्र पांडवंक मध्यरु जणे हेले मध्य निहत हेले नाही। दही को मंथन कले जेपरी सेथिरु आलोड़न सृष्टि हेबारु लोहुणी बाहारे, सेहिपरि मामकाहा ओ पांडवाहा प्रभेदरु सृष्टि हेउथुबा आलोड़न जोगु अर्जुनंक मनरे कल्याणर अभिलाष जाग्रत हेला। फलरे भगवत गीता रूपक लहुणी उद्भव हेला। सार कथा जे धृतराष्ट्रंक मनरे जात होइथिबा आलोड़न जोगु कलह हेला एवं अर्जुनंक मनरे जात होइथिबा आलोड़न जोगु गीता प्रकट हेला। तो यही थिला श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1 अर्थ बा सारांश। पुणी आमे काली जानिबा प्रथम अध्यायर द्वितीय श्लोकर अर्थ। जदि मोर कौनसी प्रकार भूल रही जाई थाए मते क्षमा करी देबे। मु प्रथम थर गीता पढ़ुछि आउ कोठी ना कोठी भूल रही जाई पारे पढ़िबारे बा कहिबारे उच्चारण रे। जदि मोर कोठी उच्चारण रे भूल रही जाई थाए मते क्षमा करी देबे। आमे प्रत्येक दिन गीतार गोटिए गोटिए श्लोकर अर्थ जानिबा एई श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी टीका ग्रंथरु। जदि आपण माननकु हमर एई भिडियोटी भल लागि थाए ताहले निश्चित रूपे आपण भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। रहुछि। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।